अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यकीनी तौर पर आवाम के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है। उसकी वजह यह है कि महंगाई का एक ऑलरेडी तूफान है और ये तूफान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले मैंने कुछ वीलॉग्स में तसलसल के साथ आपसे ये बात की है कि ये जो मामला, अगर कोई समझ रहा है कि शायद अब रुक जाएगा, किसी जगह पर जाकर मामलात को संभाल लिया जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। और यही सूरत हाल नजर आ रही है। ये कोई हमारी विश नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत हाल है कि इस निगरान हुकूमत को जितना भी तगड़ा ये लोग कर दें और कोशिश करें कि इसको लंबा खींच ले, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हालात इस नहज पर आ जाएंगे कि इस निगरान हुकूमत के लिए खुद ही चलना मुश्किल हो जाएगा और अल्टीमेटली ये खुद हाथ जोड़ लेंगे कि हमें माफ कर दें, हमें घर जाने दें। ये वाली सूरत हाल बनेगी। उसकी वजह यह है कि महंगाई जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है और लोगों का जो गम गुस्सा है उसके ऊपर, अब अल्लाह ना करे लेकिन सूरत हाल लग रहा है कि ये कहीं वाकई श्रीलंका वाली सूरत हाल ना हो कि लोग गुस्से के मारे ऐवानों में घुस जाएं और इनको गिरबानों से पकड़कर बाहर निकालें, फिर घसीटते फिरे। ये वाली सूरत हाल ना हो जाए। जब आप एक लिमिट से ज्यादा किसी के ऊपर बोझ डाल देते हैं तो फिर उसकी बस हो जाती है। जब लोग वैसे भी खुदकुशियां कर रहे हैं तो वो फिर एहतजाज करके भी खुदकुशी करने के लिए राजी हो जाएंगे। वो कहेंगे फिर ठीक है, मर तो हम वैसे भी रहे हैं, 2-4 बंदे साथ मारते हैं और उसके बाद मरते हैं, ताकि कुछ तो हमें तसल्ली रहे कि जिन लोगों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है उनके साथ भी हम कुछ करके आए हैं। अब लोगों की फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है, क्योंकि लोग वाकईतन इस वक्त दो वक्त की जो रोटी है उसके लिए परेशान हो रहे हैं। आपने जो बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज था वो तो देख ही लिया, जो कि मुल्क के तूलो अर्ज में हमें नजर आया। लोगों ने शहर शहर, देहात देहात एहतजाज किया और ये लीडरलेस क्राउड था। अपनी मर्जी से लोग निकले हुए थे और बेचारे तंग आकर निकले हुए थे। वरना हमेशा मैं भी ये कहती हूँ और आप लोगों का भी ये मानना है कि जो पाकिस्तानी अवाम है उसके अंदर इतना बर्दाश्त का मादा है, या पता नहीं ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे होते थे। मैं हमेशा ये बात कहती थी कि ये लोग कभी एहतजाज के लिए उस तरह से बाहर नहीं निकले। अगर इनके साथ ज्यादती हो जाए तो ये उस ज्यादती को चुप करके बर्दाश्त कर लेते हैं। और जब पहली दफा 30 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा था तो मैं पेट्रोल पंप पे जाकर कुछ कोशिश की मैंने कि लोगों से बात कर सकूं, लेकिन वहां तो अमन शांति थी और मैं बड़ी हैरान हुई कि बड़ी अमीर कौम है भाई ये। और फिर उसके बाद दोबारा 30 रुपए बढ़ा और फिर उसके बाद बढ़ता चला गया। और अब यहाँ पर सूरत हाल आ गई है कि जो कल रात नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक बहरहाल पेट्रोल और डीजल ने 300 का जो हिस्सा है वो अबूर कर लिया है। 300 से ज्यादा रकम अब आपको देनी पड़ेगी 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर। ट्रिपल सेंचुरी हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने ये बात भी की थी कि डॉलर और पेट्रोल में एक रेस लगी हुई है कि कौन पहले ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल करता है। तो डॉलर तो वैसे ये रेस ऑलरेडी जीत चुका है और 300 से ऊपर जा चुका है, लेकिन अब पेट्रोल भी पीछे नहीं रहा और वो भी जनाब 300 क्रॉस कर गया है। पेट्रोल का जो नया रेट है वो 305 रुपए फी लीटर है। 14 रुपए मजीद इजाफा एक साथ किया गया है पेट्रोल की कीमत में और अब ये जो कीमत है वो 305 रुपए हो चुकी है। डीजल की भी इसी तरह से कीमत बढ़ा दी गई है और 312 रुपए जो फी लीटर डीजल की कीमत है अब आपको दस्तयाब होगा। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर सिर्फ लेवी को देख ले, लेवी भी एक टैक्स ही होती है, टैक्स का ये किस्म है, क्योंकि अब आपको पता ना, पहले तो सिर्फ एक टाइप के 2 टाइप के टैक्स होते थे, अब 6 तरह के टैक्स हैं, लेकिन सारे वो टैक्स ही होते हैं। बिजली के बिलों में भी यही रोना है कि जो फी यूनिट कीमत है वो तो बड़ी है ही, लेकिन उसके साथ जो टैक्सेस की भरमार है, हत्ता कि इनकम टैक्स भी इन्होंने बीच में बिजली के बिल के डाल दिया हुआ है। फिर इसी तरीके से जो ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस है वो भी उसी में जाती है। फिर इसी तरीके से जो उसके सेल्स टैक्स हैं वो भी जाते हैं। फिर लाइसेंस फीस भी जाती है। फिर न जाने कौन कौन से टैक्सेस हैं, तो इन्होंने इस तरह से करके उसको भारी बना देते हैं। इसी तरीके से अब ये जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो आलमी मार्केट है उसमें तेल की कीमत नहीं बढ़ी। एक तो चीज है ना कि जी बाहर से महंगा है तो आगे आपको भी महंगा है। वहां पर पेट्रोल की कीमत इस तनासब से नहीं बढ़ी है जिस तरह से यहां पर किया जा रहा है। और यहां पर वजह यह कि टैक्सेस ज्यादा लगाए जा रहे हैं। अब जो लेवी है ये भी एक टैक्स है जो कि
पेट्रोल के ऊपर इस वक्त और डीजल के ऊपर आप 50 रुपए और 60 रुपए बिल तरतीब दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ लेवी टैक्स है जो 50 से 60 रुपए लगा हुआ है पेट्रोल और डीजल पर। फिर इसके ऊपर सेल्स टैक्स इसके अलावा है, फिर इसके ऊपर मजीद जो चार्जेस हैं उनके अलावा है। तो आपका जो 1 लीटर पेट्रोल है उसमें जो असल कीमत है वो इससे आधी है तकरीबन, और आधे जो उसमें है वो सिर्फ टैक्सेस हैं, और वो सिर्फ 1 लीटर के ऊपर आपको मैं बता रही हूँ कि डबल प्राइस इसलिए बनी हुई है कि उसमें टैक्सेस की इस तरह से भरमार है, और वो सबके लिए इक्वल है। यानी आप पराडो में जाके बेशक फ्यूल डलवा रहे हैं या आप अपनी छोटी सी चिंची में जाके पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपको भी वही रेट का पेट्रोल मिलेगा जो पराडो वाले को मिल रहा है। उसको तो शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन आपका कचूमर जरूर निकलेगा, क्योंकि जहां पहले आप 1000 रुपए में इमरान खान के दौर की अगर मैं बात करूं तो फिर तो बहुत ही डिफरेंट सूरत हाल है। उस वक्त 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, और वो भी आखिर में जाकर हुआ था 150 रुपए, आपको याद होगा, वरना उससे पहले तो 100 से ऊपर जब गया था तब भी बड़ा शोर मचता था। 115, 114 के ऊपर तो मरियम औरंगजेब की स्टेटमेंट है कि आपको नींद कैसे आती होगी जब आप इतने ज्यादा पैसे बढ़ा दिए, 12 रुपए एक साथ बढ़ा दिए। और इन लोगों की दौर की ये एक तारीख है कि 12 से कम इन्होंने किसी वक्त बढ़ाया ही नहीं है, मतलब हर दफा 12 से ज्यादा ही बढ़ाए हैं। तो ये इन्हें वो दौर बुरा लगता था, वो दौर इन्हें महंगा लगता था, और खुद इन्होंने आकर जो तूफान और कयामत बर्पा कर दी है गरीब आदमी के लिए, वो आज गरीब जो है वो इमरान खान का दौर याद कर रहा है। वो कह रहा है कि हम उस वक्त परेशान होते थे, हमें क्या पता था आगे हमारे साथ ये होना है। आज आप पेट्रोल पंप पे जाके बात करें तो लोगों के आंसू आ गए हैं, लिटरली लोगों के आंसू आ गए हैं, और लोग इमरान खान के दौर को अब याद करते हैं कि अब तो हमें 150 रुपए लीटर हम सोच रहे हैं तो कितना हमें सस्ता पड़ता था वो पेट्रोल, और अब हमें जो है वो 300 से ऊपर ये पेट्रोल मिल रहा है। तो ये इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। इस मुल्क में अब आपको पेट्रोल अगर 305 और डीजल खासतौर पर अगर 312 रुपए मिल रहा है, तो अब आप ये बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लें कि अब आपको हर फल सब्जी जितनी चीजें ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मिलती हैं हर चीज आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल महंगा होगा किराए ज्यादा बढ़ेंगे आने जाने के। वैन्स वाले हैं, बच्चों के स्कूल वैन्स वाले, वो कहेंगे जी पैसे बढ़ाओ, पेट्रोल महंगा हो गया। फिर जो सब्जी वाला है जो दूध देने आता है, अगर बाइक यूज करता है तो वो कहेगा भाई मेरे दूध की कीमत बढ़ाएं मेरे, तो इसमें पेट्रोल में बाइक ज्यादा पेट्रोल महंगा लगता है बाइक पे। फिर जो यानी हर चीज तो ज़ाहिर है कम्युनिकेशन के थ्रू ही होनी है ना, जो इधर से उधर लोग जाते हैं सब पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये कि उसका असर फिर अल्टीमेटली हर चीज पे आएगा, हत्ता कि बिजली पर भी आएगा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो फिर आपके फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में बिजली फिर महंगी हो जाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी लोग सड़कों पर आए हुए हैं। ये सारी जब सूरत हाल है तो क्या आपके ख्याल से लोग अब आराम से घरों में बैठ जाएंगे? क्या करेंगे वो? या तो वो खुदकुशियां करेंगे या एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब शटर डाउन हड़ताल है मुख्तलिफ शहरों में, और लोगों ने बिल्कुल जो अपनी मार्केट्स हैं वो क्लोज की हैं बिजली के बिलों के खिलाफ। और दूसरा अब ये सिलसिला आगे भी चलेगा, 2 तारीख को भी हड़ताल की कॉल है, जमात इस्लामी भी अब दे रही है। और उसके बाद अब आज जो ये पेट्रोल प्राइस है उसके बाद आप देखेंगे कि मजीद लोग भी सड़कों पर आएंगे, और ये तूफान नहीं थमेगा चाहे लोग जो मर्जी कर लें। निगरान हुकूमत लॉलीपॉप देने के लिए कोशिशें जरूर कर रही है कि जी IMF से हम बात कर रहे हैं 2 महीने, और क्या बात कर रहे हैं 2 महीने के लिए सिर्फ रिलीफ की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये कर रहे हैं कि जी चलो जो जिनके 400 यूनिट से कम है यूनिट्स बिजली के यूज हुए, वो जरा 1 या 2 साथ में जो है वो बिल जमा करवा लें। कमी कोई नहीं होगी, बस आप किस्तों में बिल जमा करवा दें, वो भी सिर्फ यानी अगस्त का बिल और सितंबर का जो बिल है उसके लिए। आगे इनका ख्याल है कि चूंकि मौसम बेहतर हो जाएगा तो बिल वैसे भी यूनिट कम इस्तेमाल होंगे तो थोड़ा बिलों में वैसे ही फर्क आ जाएगा। लेकिन जब आप पेट्रोल इतना बढ़ाते चले जाएंगे तो जो बिजली का एहतजाज है वो क्या पेट्रोल के एहतजाज में शिफ्ट नहीं होगा? लोगों के लिए जीना मुश्किल नहीं होगा? तो अल्टीमेटली फिर आपको ये करना पड़ेगा। और ऊपर से नमक छिड़कने आ जाते हैं ये लोग, और निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ये फरमाते हैं कि जी ठीक है बिल महंगे हैं लेकिन इतने भी नहीं कि एहतजाज किया जाए। भाई आपकी बात थोड़ी हो रही है वजीर आजम साहब, आपको क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को तो फ्री मिलते हैं ना, तो आपको क्या पता कि भाई महंगा है या सस्ता है? आप लोगों की तो लल्ले तलल्ले जारी है, शराफिया को तो वैसे ही मुफ्त मिलते हैं बिजली के यूनिट्स भी, चाहे वो जजेस हो, जर्नैल हो, या आप लोग हों जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, उनको भी। तो ये तो बिल हम भरते हैं, हम जैसे गरीब लोग हम भरते हैं आप लोगों के बिल, तो हमें पता चलता है ना कि हम महंगा हो रहा है तो हमें आप अपना भी भरना है आपका भी भरना है। तो जाहिर सी बात है हमें तो हमारी तो चीखें निकलेंगी। आप लोग तो यही कहेंगे एहतजाज करने की क्या जरूरत है, चुप करके बिल दो, अपना भी दो और हमारे हिस्से का भी दो।
تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ مرے کو 100 درے، یعنی ایک تو آپ ان کی جان نکالے ہوئے مہنگائی سے، اور اوپر سے ان کو آ کے باتیں لگانے سے بھی یہ لوگ باز نہیں آتے. یہ صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو پھر الیکشن میں جانا پڑے گا، اور یہ لوگ اپنا آپ بچانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. ورنہ نگران حکومت کا اگر یہ اسی طریقے سے برسر اقتدار رہے، عوامی نمائندوں کو نہ منتخب کیا، کیونکہ کم از کم جن لوگوں کو خود لوگ لے کے آئے ہوں گے ان کے لیے تھوڑا سا وہ صبر بھی کریں گے کہ وہ چیزوں کو مینج کریں اور تھوڑا سا بہتری کی طرف لے کے جائیں. ورنہ ان لوگوں کو جو اپنے طور پر توفتاً آ گئے ہوئے ہیں، مسلط ہو گئے ہوئے ہیں، تو ان کو تو کوئی برداشت نہیں کرے گا اس کام کے لیے کہ اب یہ سالوں سال بیٹھے رہیں ہمارے سر کے اوپر. ہونا ان سے کچھ ہے نہیں. آگے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، 2-3 جلدی بتا دیتی ہوں. وہ عدالت کی معاملات سے بھی جڑی ہوئی ہیں. ایک تو اگلا جو امپورٹنٹ ہفتہ ہے، اس لیے بھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے سپٹمبر سٹارٹ ہو گیا، کچھ ہی دن باقی رہ گئے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے، اور وہ شاید چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے کچھ اہم فیصلے کر ہی جائیں. اب ایک اور پٹیشن لے کر جا رہی ہے پی ٹی آئی، اور وہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، یعنی جس کا میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ نظر ثانی کی اپیل مسترد ہوئی ہے، انہوں نے وقت کے اوپر الیکشن نہیں کروائے، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اب الیکشن کمیشن توہین عدالت کا مرتکب ہوا ہے. تو لہٰذا وہ یہ پٹیشن لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ آپ فیصلہ کریں، الیکشن کمیشن نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، تو اس لیے یہ آپ کے لیے توہین عدالت کا باعث بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئین شکنی بھی ہے. تو ذرا ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پٹیشن جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو بل پاس ہوئے تھے، آرمی ایکٹ کا جو ترمیمی بل پاس ہوا تھا، جس کے بعد پھر ایک صدر صاحب کا ٹویٹ آیا کہ انہوں نے سگنیچر ہی نہیں کیے، تو وہ والا بل بھی جو ہے اب جا کے اس کو بھی اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ چیلنج ہونے جا رہی ہے کہ کیا یہ بل قانون کا حصہ بنے ہیں یا نہیں، کیونکہ صدر صاحب تو ان پر انکار کر رہے ہیں دستخط کرنے کے حوالے سے. تو یہ بھی اب 2 امپورٹنٹ معاملات ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جاتے ہوئے یہ امپورٹنٹ معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے، سماعت کا آغاز کر کے جائیں گے، ختم کر کے جائیں گے، یا پھر یہ ان معاملات کو چھیڑیں گے ہی نہیں کہ اب جو آنے والا چیف جسٹس ہے وہی ان معاملات کو دیکھے. یہ بڑا اہم ان کے لیے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس موقع کے اوپر. لیکن یہ 2 اہم چیزیں ہیں، اگر ان کے اوپر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ خاطر خواہ جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا، نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو آگے یہ سیٹ اپ چلانے کی اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ لمبا سیٹ اپ چلایا جائے اور اقتدار عوامی نمائندوں کے حوالے نہ کیا جائے، ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی. اور ایک جو عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے وہ بھی میں بتا دوں. عمران خان صاحب کو بات کرنی تھی اپنے بیٹوں سے، اور قاسم اور سلیمان کو عمران خان صاحب مس کر رہے ہیں، ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں عدالت سے باقاعدہ اجازت طلب کی گئی، جو اجازت اب مل گئی ہے، تو اب حکام کو یعنی جو جیل حکام ہیں ان کو یہ آرڈر جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنے بیٹوں سے لندن میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بات کروانے کا اہتمام کیا جائے. تو مجھے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو جیل کی فیسلٹیز ہیں وہ تھوڑی سی کم از کم امپروو کر رہی ہیں، وہاں پر ان کی کچھ چیزوں کو ایڈریس اب کیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ان کے بیٹوں سے بات چیت کے حوالے سے یہ خبر ہے، یقیناً ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ بھی ہے اور اچھی بات ہے. بالکل ان کا یہ رائٹ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ فیور دی جا رہی ہے انہیں، یہ ایک رائٹ ہے ان کا، اور وہ بالکل اپنے بیٹوں سے بات کر سکتے ہیں، ان کا حال احوال پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے، ہونا چاہیے. وی ہوپ کہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ایک اس طرح آپ دیکھیں گے، ویسے شاید آنے والے دنوں میں ایک سیاسی ٹویسٹ دیا جائے گا کہ جی دیکھیں ہماری تو بات نہیں کروائی جاتی تھی، نواز شریف کو تو بڑا تڑپایا جاتا تھا، یہ تھا وہ تھا. حالانکہ یہ لوگ کافی زیادہ بات چیت کرتے رہے ہیں، بیچ میں شاید ایک آدھ دفعہ کبھی ایسا ہوا بھی ہو، لیکن بعد میں تو سہولیات ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی. تو اب عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک ریلیف ہے کہ انہیں بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، تو ان کی بات بھی ہو جائے گی. لیکن یہ 2-3 اہم ڈیولپمنٹس ہیں، خاص طور پر نظر رکھنی پڑے گی اس چیز کے اوپر کہ جو یہ احتجاج ہے یہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چائے کی پیالی میں طوفان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پریشر کوکر کا ایک پورا پریشر ہے جو پھٹنے پر آیا ہوا ہے. اور میں اس کو بالکل بھی ملکی مفاد میں نہیں دیکھ رہی. اگر اس سے موجودہ حکومت، موجودہ سیٹ اپ بچنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ملک میں فوری طور پر صاف شفاف انعقاد کیا جائے الیکشنز کا، لوگوں کو الیکشنز کی طرف آپ لے کر جائیں. اسی میں سب کی بھلائی ہے. ملک میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کریں، الیکشنز اناؤنس کریں، لوگوں کو اس طرف لگائیں، ان کو یہ ہوپ دلائیں کہ ان کے جو عوامی نمائندے
آئیں گے اقتدار میں وہ ان کے لیے بہتر فیصلے کریں گے اور کچھ نہ کچھ وہ ان کے لیے ریلیف کا بندوبست کریں گے. ایسے آپ نے بالکل لوگوں کا گلا دبا دیا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے عوام کے لیے بھی اور خود آپ کے لیے بھی, ملک کی سلامتی کے لیے بھی. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا غم و غصہ کسی طرف ڈائیورٹ کریں, ان کو الیکشن کی ہوپ دیں, انہیں یہ کہیں کہ وہ اپنی پسند سے, اپنے اختیار سے اپنے نمائندے لے کر آ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ماحول بنائیں ملک میں تاکہ لوگوں کا یہ جو سارا غم و غصہ ہے یہ کسی طرف لگے, اور تھوڑا سا یہ جو 1-2 مہینے کا ٹائم ہے خیر خیریت سے گزر جائے. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ لوگوں کے لیے فوری ریلیف کا بندوبست کرے, ملک میں اسٹیبلٹی آئے, استحکام آئے, اور اس کے بعد معیشت کا پہیہ چلے, تاکہ ہمارے جو یہ ہمیں ایکسٹرا جو شرطیں ماننی پڑتی ہیں IMF کی وہ ہمارے لیے اتنی تکلیف دہ نہ ہوں. دیکھیے IMF الٹیمیٹلی اپنے پیسے واپس چاہتا ہے. اگر ہم اس کے پیسے انشور کر دیتے ہیں اور مینز کے ذریعے, اگر ہماری اوور آل ویلتھ بڑھ رہی ہو ملک کی, تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فکس نہیں کیا ہوتا کہ ہر صورت آپ نے بجلی کے بل سے ہی پیسے نکال کے دینے. اگر آپ کوئی اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ بجلی بڑھائیں, پیٹرول بڑھائیں, کیونکہ یہ الٹیمیٹلی 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہر غریب امیر نے یوز کرنی ہے, اس سے ڈائریکٹلی انہیں پیسے مل جاتے ہیں, تو وہ اس چیز کے اوپر پھر آپ سے ریٹرن اگریمنٹ کرتے ہیں. ادروائز ان کو یہ کوئی تکلیف نہیں ہے کہ انہیں پیسے واپس چاہیے, چاہے وہ بجلی سے آپ پیدا بھر کے لیں ٹیکسز سے, یا آپ زرعی ٹیکس لوگوں پہ لگائیں اور وہاں سے لیں. یا آپ کا مسئلہ ہے کہ جب آپ اور کوئی ٹیکس نہیں لگا پاتے تو وہ پھر اس طریقے سے غریبوں کے خون نچوڑ کے جو ہے وہ اپنے پیسے واپس لیتے ہیں. وہ آپ کی غلطی ہوتی ہے, وہ آپ کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ آپ کا فقدان ہے پلاننگ کا کہ آپ امیر لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگا پاتے, ان کو آپ ایگزیمپشنز دیتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی سختی کے جو فیصلے ہیں وہ غریبوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آ کر کوئی جو الیکٹڈ حکومت آئے وہ کرے تاکہ غریب عوام کو تھوڑا سا سانس آ سکے. ملتے ہیں